जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री सामुंडा मां नमः, श्री मल्लेश्वर महादेव नमः, सोनाना खेतलाजी नमः, प्रतिष्ठान पूनम, जनरल स्टोर भिवंडी, शणवेशा परमार कुमावत परिवार गांव पोयना ढूंढ में पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है शुभ ढूंढ कार्तिक गिगारी। अरे बटवाजी खोलो ने रुपया जी देवो ए पो तेरी बधायो सा ए जी भगा जी मूला जी कन्हैया लाल जी दादो सा हिलो हिलो ए तो गावे सा ए जी पुष्पा देवी वर्जू देवी सीता देवी दादी सा हिलो हिलो अरे खोले खेलावो ने हिलोगी गागावो घना में तो लाड लडावो सा अरे रेशम वालो पालनियों में तो ढलावो लोरियों में घनी सुनावो सा ए जी अमृत जी और शोभा देवी बड़ा पापा बड़ी मम्मी कार्तिक रे तो रमझमिया लावे सा अरे बाजारों में जावो ने होनी जीरे जावो सोने वाली चैनों में तो लावो सा ए जी रिंकू देवी पूजा देवी काकी साहू शीला दीपिका देवी आशा देवी नाचे सा अरे अजारो जी जावो ने बजारो जी जावो चौंदी वालो रमझमियों में लावो सा
હજારો જી જાવો ને બજારો જી જાવો ગીગારે મેં ડ્રેસો પ્યારી લાવો સા અરે ગળ બટાવો ને મીઠાઈઓ બટાવો મેં તો ઘણી ખુશિયા મનાવો સા અરે હજારો જી જાવો ને બજારો જી જાવો ગીગારે મેં ડ્રેસો પ્યારી લાવો સા એ જ પૂજા ભુવા રાધા ભુવા કઈ જે હું શીલા કાર્તિક રે તો રીલો બનાવે સા એ જ પારસજી ભુવાડો સા ઘણા હું શીલા ખિલોણા થોરે અરે બગ સાજી ખોલો ને મોરો જી દેયો એ ગી ગારી બધાયો સા અરે પાલણીએ પોડાવો ને હિલો ગી ગાવો હિલો 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 ગી ગાવો સા अरे बाजारों जी जावो ने सोनी जी रे जावो सोने वाला मादलिया घड़ावो सा ओ रे भलेरा पीली
अरे सोनी जीरी हाट जावो ने जोंजरिया घड़ावो झबला टोपी बजारों सुलावो सा अरे हिलो हिलो गीगा गावो ने हालरिया हुलरावो डोरी रेशम वाली बंधावो सा हर ढूंढ में पधारो थार गाड़ी लावो ढूंढ में तो प्यारी लावो सा इजी रवि भाई पालड़ी गाना बनावे हरिओम स्टूडियो में बाजे सा हर रमझमिया रमावो ने रेशम डोरी झुलावो हिलो हिलो गीगा गावो सा।